صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طرب محبنا وهام وما طرب محبنا وهام لغير جمالكم نظري حرام وغير كلامكم عندي كلام لغير جمالكم نظري حرام وغير كلامكم عندي كلام وأمر تسري منكم بعض يوم وعمر تسري منكم بعض يوم وساعة غيركم عام فعام وساعة غيركم عام فعام صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال. الحمد لله على هذا الاجتماع Segala puji bagi Allah atas pertemuan malam hari ini في هذا المجلس المبارك di majlis yang penuh berkah ini, مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. رسول الله الذي قال الله عنه تبارك وتعالى محمد رسول الله. Rasulullah yang Allah nyatakan yang maha suci maha tinggi Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah. فقد وصفه أنه رسولا له سبحانه وتعالى. Sungguh Allah sifatkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. إذن خصه برسالة عظيمة Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala khususkan beliau untuk membawa risalah yang agung. أرسله إلى أمته ومن يأتي بعدهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. Allah utus dia terhadap umat yang hidup di masanya dan setelahnya sampai hari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. هي رسالة الأنبياء، Ia adalah risalah yang Allah pernah utus dengannya para nabi dan rasul. رسالة المرسلين. Dan risalah yang Allah berikan titipkan kepada para rasul. وهيأ الله لهؤلاء الأنبياء من يتبعونهم. Dan Allah siapkan bagi mereka para nabi pengikut-pengikutnya. وكان لكل نبي من الأنبياء أقوام يتبعونه ويقتدون به. Dan pada setiap nabi rasul mereka punya pengikut-pengikut yang selalu mengikuti dan meneladani mereka. وهم أنصار هذا النبي. Mereka adalah para pembela para nabi. وسماهم الله سبحانه وتعالى أنصار وسماهم الله سبحانه وتعالى حواريين. Allah menamakan mereka para ansar dan Allah menamakan mereka para hawarin atau terbaik dari umat. لما قال سيدنا عيسى بن مريم من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. Tatkala Nabi Allah Isa mengatakan kepada umatnya, siapa pembela-pembela aku untuk menegakkan agama Allah, maka Al-Hawariyun pengikut setia Nabi Isa mengatakan kamilah para pembela-pembela Allah. هؤلاء هم صفوة ذلك النبي. Mereka adalah namanya paling istimewa pengikut Nabi tersebut. واختار الله تعالى لسيدنا محمد صفوة. Dan Allah juga pilih untuk memimpin kita Nabi besar Muhammad pengikut yang termulia. هم أصحابه صلى الله عليه وسلم. Mereka adalah para sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولما نظر الله تعالى إلى خلقه لم يعلم قلوبا طاهرة أعظم من قلوب الصحابة. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin memilih makhluknya dari umat Nabi besar Muhammad, Allah tidak melihat hati-hati yang lebih suci dari hati-hati mereka para sahabat. فاختار الله تعالى أولئك الأقوام صحابة لسيدنا محمد. Maka Allah pilih mereka-mereka itu dari sekian umat Nabi Muhammad untuk menjadi para sahabat Nabi Muhammad. تشرفوا بالصحبة.
Mereka mendapatkan kemuliaan dengan menjadi sahabat beliau. لهم أعين نظرت إلى سيدنا محمد Mereka punya mata-mata yang selalu memandang Nabi besar Muhammad. ولهم قلوب تعلقت بسيدنا محمد Mereka memiliki hati-hati yang selalu yang selalu kuat ikatannya dengan Nabi Muhammad. عاشوا على الإيمان Mereka hidup dalam penuh keimanan. عاشوا على التعظيم Mereka hidup penuh dalam pengagungan. وغيرهم نظر إلى النبي محمد Dan selain mereka para sahabat, mereka pun melihat Nabi Muhammad. وجلسوا عند النبي محمد Dan mereka pun duduk bersama Nabi Muhammad. ولكنهم ليسوا صحابة Tapi mereka tidak termasuk para sahabat. لأنهم لم يؤمنوا به Karena mereka tidak beriman dengannya. ولم يعظموه Mereka tidak mengagungkannya. نظروا أنه يتيم بني هاشم Mereka memandang Nabi Muhammad bahwa dia adalah seorang yatim dari Bani Hashim. ولكن لو نظروا أنه رسول الله Tapi andaikan mereka melihat memandang beliau adalah Rasulullah, لنفعهم ذلك النظر maka pandangan mereka itu akan memberikan manfaat terhadap mereka. أولئك الصحابة فيهم قلوب تعلقت بسيدنا محمد Mereka para sahabat memiliki hati yang selalu kuat ikatannya dengan Nabi Muhammad. لهم أيدي صافحت سيدنا محمد Mereka punya tangan yang selalu menyalami Nabi besar Muhammad. لهذا قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Karena itu Allah mengatakan Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang keras tegas terhadap orang-orang yang kafir. هؤلاء صاروا بمعية النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عاشوا في تلك المرحلة وسلموا أنه مرسل من عند الله. Mereka itu hidup di masa Nabi besar Muhammad dan mereka namanya meyakini beliau adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. فقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إذا كان الكافر الذي لا يريد أن يؤمن بالله تبارك وتعالى هم أشداء عليه أشداء في عدم اتباعه أشداء في عدم التواضع إليه. Maka Allah menyatakan Muhammad utusan Allah, orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat asyidda al-kufar, keras terhadap orang kafir, yaitu mereka tegas untuk tidak mengikuti mereka dan melaudani mereka. ولكنهم بالمقابل رحماء بينهم. Tapi mereka terhadap yang beriman saling kasih dan sayang. قابلوا الكفار مع أنهم أشداء عليهم في عدم اتباعهم ولكن قابلوهم بمعنى من الرحمة في محبة إيصال الخير إليهم حتى يقولوا لا إله إلا الله تبارك وتعالى فينجون بها من نار جهنم ويدخلون بها إلى الجنان. Sebelumnya saya minta antum mendengarkan dari beliau karena saya takut terjemahan saya kurang pas, kurang sempurna, mungkin takutnya melenceng sedikit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka sahabat adalah orang-orang yang tegas keras terhadap orang kafir, yaitu mereka tidak mengikuti mereka, tapi makna mereka tegas, mereka pun berusaha untuk ketika namanya bermuamalah terhadap orang-orang kafir itu mereka hati mereka penuh namanya tanda kasih sayang agar apa yang mereka dapatkan dari keimanan dari Allah terhadap Nabi besar Muhammad sampai juga kepada mereka-mereka yang belum beriman yaitu orang-orang kafir agar mereka bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah. لا كما يظنون بعضهم أنه أشداء على الكفار يعني لا نتكلم معه. Tapi makna keras dan tegas terhadap orang kafir itu bukan berarti Allah Subhanahu melarang kita dan mereka untuk tidak bicara dengan orang-orang kafir. أو أننا لا بد أن نؤذيهم. Atau artinya kita harus mengganggu mereka. ولا نتعامل معهم. Dan tidak boleh kita bermuamalah dengan mereka. لا ليس هذا المعنى. Bukan itu maknanya tegas. إنما أشداء عليهم في أن لا نتبع منهاجهم. Sesungguhnya tegas keras itu artinya maknanya kita tidak boleh mengikuti cara mereka. ولا نظهر أن ديننا نادس. Dan tidak menampakkan di hadapan mereka bahwa si agama kita ini kurang dari agama mereka. لا تواضع للكافر. Tidak boleh kita merendahkan diri kita di hadapan orang kafir. لا خضوع للكافر. Dan tidak boleh kita tunduk terhadap mereka orang kafir. العزة لله. Karena kemuliaan itu, kebesaran itu hanya milik Allah. العزة للإسلام. Kebesaran kemuliaan itu bagi Islam. العزة للمؤمنين. Kemuliaan kebesaran itu bagi hamba-hamba yang بعض beriman. الناس يعظم الكفار.
Sebagian orang ini mereka mengagungkan orang-orang kafir. يحترم الكفار Mereka menghormati berlebihan orang kafir. ينتبه إلى الكفار Mereka selalu berupaya untuk melakukan apa yang menjadi kebaikan bagi orang kafir. بالمقابل لا يحترم المسلمين Tapi kala itu di saat itu dia tidak menghormati orang-orang muslimin. ولا يعظم المسلمين Tidak mengagungkan kaum muslimin. حتى تجد بعض المسلمين في سفرهم كذا تجدهم غير محترمين حتى في بعض بلاد المسلمين. Sampai kita dapatkan mungkin dalam perjalanan kita atau mereka tidak menghormati orang-orang muslimin bahkan di negeri muslim pun. لكن لما يدخل الكافر تجد الناس يحترموه. Tapi kalau ketika orang mendapatkan orang kafir kita dapatkan mereka menghormatinya. يخافون من دولته. Mereka takut dari negaranya. ما عرفوا أن المسلم دولته دولة محمد بن عبد الله. Mereka tidak tahu bahwa seorang muslim itu kekuasaannya atau negaranya yang dia hormati takuti adalah daulah Muhammad Rasulullah. حرمته عند الله كبيرة. Karena kehormatan Nabi besar Muhammad di sisi Allah besar. دمه عند الله غالي. Darahnya di sisi Allah mahal. لأن تهدم الكعبة 70 مرة أهون عند الله من أن يراق دم مسلم واحد. Beliau mengatakan andaikan ada di antara kita yang menghancurkan Ka'bah di Mekah itu 70 kali, itu di sisi Allah lebih ringan daripada kita merendahkan seorang muslim di sisi Allah. قال هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما حرمة الكعبة. Ini sabda Nabi besar Muhammad yang tahu kehormatan kemuliaan Ka'bah. ويريد المسلم أن يفدي نفسه مقابل أن تقوم الكعبة. Dan beliau pun ingin seorang muslim itu menghormati Ka'bah. لكن مع أنها بيت الله المحترم. Tapi bersama dia adalah rumah Allah yang setiap kita menghormatinya. إلا أنها لا تساوي دم المسلم. Kecuali bahwasanya Ka'bah itu tidak sama dengan setetes darah seseorang muslim di sisi Allah. ولو كسرت 70 مرة. Dan andaikan ia dihancurkan 70 kali. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فأخذوا معنى الرحمة في إيصال الخير فيما بينهم حتى سماهم الله رحماء. Allah mengatakan mereka keras, orang-orang yang bersama Rasulullah itu dari masa Rasulullah sampai saat ini ada orang-orang yang keras tegas terhadap orang kafir, yaitu dan kasih sayang di antara mereka, yaitu mereka berupaya memberikan kasih sayang di antara orang sama mereka, antara muslim dengan muslim yang menampakkan dalam kehidupan mereka itu namanya mereka saling berkasih dan sayang. فهم لا يتكبرون على بعضهم البعض. Seorang muslim itu tidak sombong di hadapan muslim lainnya. ولا يؤذون بعضهم البعض. Mereka tidak saling mengganggu sebagian mereka terhadap muslim yang lainnya. ولا يحتقرون بعضهم البعض. Dan seorang muslim tidak boleh menghinakan seorang muslim lainnya. فضلا أن يقتلون بعضهم البعض. Apalagi saling membunuh satu sama lain di antara muslim. في بعض بلاد المسلمين يقتل المسلم المسلم. Sebagian negara muslim membunuh saudara muslim yang lainnya. أما تعلم أن دم المسلم حرام؟ Bukankah engkau tahu bahwa darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan? أما تعلم أن مال المسلم حرام؟ Apakah engkau tidak tahu bahwa harta muslim itu haram untuk diambil? أما تعلم أن عرض المسلم حرام؟ Apakah engkau tidak tahu bahwa kehormatan seorang muslim itu haram untuk dicampakkan? إنما ذلك بحرمة أنه قال لا إله إلا الله. Sesungguhnya semua itu seorang muslim dapatkan karena ia ucapkan kalimat la ilaha illallah. من قال لا إله إلا الله فقد دخل في حصن الله. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka ia masuk dalam bentengnya Allah. فترتبت الرحمة فيما بينهم. Maka kalau dia sudah masuk dalam benteng Allah, maka ia akan saling menghormati, menyayangi satu sama lain. فكان الواحد يؤثر الآخر. Maka harusnya seorang muslim itu mendahulukan saudara muslim yang lainnya ويحب الخير إلى الآخر. dan menginginkan kebaikan bagi saudaranya muslim ويقدم الغير على نفسه. dan mendahulukan saudaranya muslim terhadap lebih daripada dirinya. جاء بعض الناس أعطى سيدنا عبد الله ابن عمر شاة. Ada seorang di masa sahabat memberikan Sayyidina Abdullah bin Umar seekor kambing. فأخذها سيدنا عبد الله بن عمر ولكن قال اعطيها ابن مسعود فهو محتاج إليها أكثر مني.
Maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengambilnya, menerimanya, kemudian mengatakan, tolong engkau berikan kambing ini kepada Ibn Mas'ud karena dia lebih membutuhkan kambing ini daripada aku. أخذها ابن مسعود قال أعطها ابن عباس فإنه أحوج إليها مني. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengambil kambing itu dari yang memberikan atas perintah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tolong kau berikan ini kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas karena beliau saat ini lebih membutuhkan daripada aku. وكل واحد يدفع هذه الشاة إلى غيره من المسلمين. Sampai kambing satu itu diberikan yang ke lainnya banyak luar biasa. حتى رجعت مرة ثانية الشاة إلى عبد الله بن عمر. Sampai kambing itu kembali akhirnya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar yang pertama kali diberikan. هكذا كانوا رضي الله عنه. Begitulah mereka hidup para sahabat Rasulullah, mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan keridhaan terhadap setiap ولما mereka. جاء أهل الدعوة إلى بلادكم هذه المباركة Tatkala orang-orang yang menyuruh ke jalan Allah datang ke negeri kalian yang diberkahi ini, جاءوا ساداتنا من حضرموت datang para salaf kami, pendahulu kami dari negeri Hadramut. وتعاملوا مع الناس بالأخلاق. Maka mereka bergaul dengan orang-orang yang ada di Indonesia ini dengan akhlak yang mulia. وذهبوا كذلك إلى أفريقيا Mereka juga pergi ke Afrika. وهم نشروا الدعوة. Mereka menyebarkan dakwah. فكان الواحد منهم يفتح الدكان Maka ada di antara mereka yang membuka toko ويبيع dan menjual beli di situ. ويأتي نفس أخيه المسلم ويفتح الدكان. Dan datang juga kepada saudara yang muslim dan membukakan toko untuknya yang toko yang kedua. ويأتي المشتري Dan datang seorang pembeli. يريد يشتري من الأول. Dia ingin membeli dari toko yang pertama punyanya. فيقول له مرحبا لكن هذا أخي جاء بعدي وفتح الدكان وإلى الآن ما يبيع أفضل أنت اذهب إليه. Ketika seorang membeli dari tokonya, beliau mengatakan, coba engkau datangi ke toko sebelah ini. Dia buka toko setelah aku. Sampai saat ini belum ada pembeli. Kau beli dari situ, toko itu aja. Saudara yang muslim. هكذا أخذوا الأخلاق. Begitulah mereka mengambil budi pekerti yang baik. في بعض الغزوات سيدنا عكرمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان مرميا في الأرض. Pada sebagian peperangan di masa sahabat Nabi besar Muhammad, Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ini seorang yang muslim, anaknya Abi Jahal. Ketika dalam suatu peperangan beliau sudah terkena mungkin timpas dan lain sebagainya, maka dia namanya terkapar di tanah. Qala uridul ma. Beliau sambil menyuruh air, minta air. Huwa kan jarih. Pada saat itu dia dalam keadaan terluka parah. Faja'a ilaihi ba'd an-nas bil ma. Maka datang sebagian sahabat yang lain membawakan air untuknya. A'tahu al-ma. Maka ia berikan Ikrimah yang sudah terkapar itu, yang penuh luka itu, air. Anta takhayyal الآن إنسان جريح قريب الموت يحتاج الماء كيف حاله. Coba kita bayangkan, andaikan kita sedang terluka parah dan kita pada saat itu sedang amat sangat kehausan minta air. Kemudian air itu datang dan kita terima, kayak apa yang akan kita bayangkan kita untuk kita lakukan. لما أراد أن يشرب الماء سمع صوت يقول أحتاج الماء. Tatkala Ikrimah ingin minum air itu, tiba-tiba dia mendengarkan suara sahabatnya, temannya, seperti beliau juga sedang luka parah, berteriak, tolong bawakan air untukku. فقال هذا سيدنا عكرمة للساقي اذهب إلى أخي فإنه محتاج للماء أكثر مني. Maka Ikrimah mengatakan, sudah mau minum, dia mengatakan kepada yang memberikan air, tolong kau berikan air ini kepada saudaraku itu, barangkali ia lebih membutuhkan aku air daripada diriku. فذهب الساقي إلى الثاني. Maka pergilah ia pembawa air yang membawa air tadi kepada orang yang kedua yang minta air. أراد يسقيه. Dan ingin memberikan air itu kepadanya. فلما أراد أن يشرب سمع صوت ثالث يقول أريد الماء فقال اعطه أخي فإنه محتاج إلى الماء أكثر مني. Maka tatkala yang kedua itu ingin minum, tiba-tiba ia dengarkan suara saudara yang lainnya yang mengatakan, berikan aku air. Maka ia ketika ingin minum, urungkan niatnya sehingga ia berikan kepada yang memberikan air. Coba engkau datang berikan kepada saudara itu, barangkali ia lebih membutuhkan ini air daripada diriku. كانوا 4 أو 5 على هذا الحال. Dan mereka itu seperti itu 4 atau 5 orang. يقول الساقي. Maka berkata yang membawa air itu untuk mereka semua. فانتهيت إلى الخامس. Maka aku terakhir yang
terakhir, bawa air itu untuk yang kelima. وصلت إليه وأقول خذ الماء. Maka sampai aku kepadanya dan aku berikan ia air. قال اذهب إلى أخي فإنه أحوج من الماء مني. Maka ia mengatakan, coba engkau pergi kepada saudaraku yang ternyata itu barangkali ia lebih membutuhkan air daripada diri. فرجعت إلى عكرمة Maka aku kembali untuk seorang yang pertama kali minta air, Ikrimah. فوجدته مات. Tiba-tiba aku dapatkan ia itu sudah meninggal. ثم جئت إلى الثاني Kemudian aku datang kepada orang yang kedua. وجدته مات. Aku dapatkan ia pun sudah meninggal. وجئت إلى الثالث Dan aku datang untuk ke orang ketiganya. والرابع والخامس Begitu juga yang keempat dan kelima. وجدتهم كلهم ماتوا. Aku dapatkan mereka semuanya sudah meninggal. والقدح في يدي Dan air itu masih di tanganku. لم ينقص منه الماء. Tidak berkurang sedikit pun airnya. ماتوا من غير أن يشربوا. Mereka meninggal tanpa sempat untuk meminumnya. رضي الله تعالى. Semoga Allah mencurahkan ridha terhadap mereka. هؤلاء هم أصحاب سيدنا محمد. Mereka lah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تمثلت هذه الرحمة حتى كان أحدهم يمر على الآخر ولا يسلم عليه بل يريد الآخر أن يسلم عليه. Maka di antara tanda kasih sayang di antara mereka para sahabat, kadang-kadang sebagian mereka ketika berjalan melewati saudaranya, maka sengaja sebagian mereka itu tidak mengawali salam. Karena yang pertama memberikan salam itu lebih besar pahalanya, tapi ia menunggu menanti salam dari temannya agar ia yang mendapatkan lebih dari dirinya. ربما يقول واحد منكم أين الرحمة في هذا؟ كيف يريد فلان يسلم عليه؟ ما عنده تواضع، لماذا هو لا يبدأ بالسلام؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما من يبدأ بالسلام. Mungkin sebagian kita mengatakan, kenapa ia tidak tawadhu, tidak rendah diri? Kok tidak mulai salam? Seakan-akan dia sombong. Bukankah Nabi besar Muhammad mengatakan bahwasanya orang yang pertama memberi salam itu lebih baik daripada yang menjawab salamnya? هذه القصة حصلت بين سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب. Dan cerita ini terjadi antara Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. كان يمر سيدنا عمر على سيدنا علي فلا يسلم عليه سيدنا علي حتى يبتدئه هو سيدنا عمر. Maka ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini berjumpa, setiap kali berjalan berjumpa, maka Sayyidina Umar selalu ingin menunggu Sayyidina Ali mengucapkan salam terlebih dahulu, tapi tidak pernah ia dapatkan Sayyidina Ali mengucapkan salam terlebih dahulu. هو يظن أنه غضبان منه. Maka Sayyidina Umar mengatakan mungkin Ali ini tidak suka atau marah atau sedang bermasalah denganku. لكن سيدنا علي لما يسلم عليه سيدنا عمر يرد عليه بالاحترام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم يتكلم معه بالابتسامة. Tapi anehnya di hati Sayyidina Umar bin Khattab, tatkala ia mengucapkan salam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab salamnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersenyum dan menyapa Sayyidina Umar bin Khattab. لكن سيدنا عمر صاحب صفاء القلب لا يريد أن يبقى هذا المعنى في قلبه. Tapi Sayyidina Umar karena hatinya bersih dan ia ingin menjaga hatinya agar selalu bersih, dia tidak membiarkan itu perasaan yang tidak baik terhadap Sayyidina Ali itu masih berada di hatinya. أصحاب سيدنا محمد أصحاب سلامة القلوب. Para sahabat Nabi Muhammad itu adalah sahabat-sahabat orang-orang yang hatinya itu selamat bersih. فذهب إلى رسول الله. Maka Sayyidina Umar pergi sengaja untuk menjumpai Rasulullah. قال يا رسول الله عندي مسألة. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku punya masalah pertanyaan. أشتكي بعلي عندك. Aku mengeluhkan Sayyidina Ali di sisimu kepadamu. قال ادعو. Maka Rasul mengatakan, yuk panggil Sayyidina Ali ke sini. قل مسألتك يا عمر. Maka ketika Sayyidina Ali hadir di hadapan mereka, ya Umar, coba engkau lontarkan apa masalahmu. فقال سيدنا عمر يا رسول الله إن عليا لا يبتدأني بالسلام وأنا أكبر منه بالعمر. Ya Rasul, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, Sayyidina Ali ini tidak pernah memulai aku untuk mengucapkan salam tatkala kami berjumpa, dan padahal aku ini umurnya lebih tua dari beliau. ومن السنة أن يسلم الصغير على الكبير. Dan termasuk sunnah itu orang kecil ketika berjumpa dengan orang yang tua, yang kecil mengucapkan salam terlebih dahulu. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا علي أجب عمر. Maka Rasul mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, jawab ini pertanyaan Umar. قال يا رسول الله إني علمت أن الذي يبدأ بالسلام يجد أجرا أكثر من الذي يرد السلام. Maka Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini tahu bahwasanya seorang yang memulai salam itu pahalanya lebih besar daripada yang menjawab salam. وهذا عمر أخي. Ini adalah Umar, saudaraku.
فأحب أن يكون الأجر الأكثر لعمر. Maka aku ingin Sayyidina Umar itu mendapatkan pahala lebih banyak daripada aku ya Rasulullah. أريد الحسنات تكون لعمر. Dia menginginkan kebaikan itu lebih banyak untuk Umar, bukan untuk dirinya. حتى في الحسنات يقدمون بعضهم البعض. Sampai dalam kebaikan pun, pahala pun mereka saling mendahulukan saudaranya. هؤلاء صحابة سيدنا محمد. Itulah contoh kehidupan para sahabat Nabi Muhammad. ثم يأتي واحد يتكلم الآن على سيدنا عمر Kemudian sekarang ini ada orang yang membicarakan tidak baik terhadap Sayyidina Umar, ويسب سيدنا عمر. bahkan mencaci Sayyidina Umar. ألا يعرف مقدار سيدنا عمر؟ Apakah dia tidak tahu kedudukan yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar? أما يعرف كيف كان سيدنا علي بن أبي طالب يحب سيدنا عمر؟ Apakah dia tidak tahu bagaimana kecintaan penghormatan yang diberikan oleh Sayyidina Ali terhadap Sayyidina Umar? لا يعرف قدر الصحابة من يسب الصحابة Tidak tahu seorang itu kedudukan sahabat, seorang yang mencaci sahabat, أو ينتقص من مقدار الصحابة. atau seorang yang melecehkan kedudukan sahabat. من أنت حتى تتكلم على أبي بكر؟ Siapa engkau sampai engkau bicara yang tidak enak terhadap Abu Bakar? أما تعرف من أبا بكر؟ Apakah engkau tidak tahu siapa itu Abu Bakar? صاحب رسول الله، Sahibnya, temannya Rasulullah. من أثبت القرآن صحبة أبا بكر. Seorang yang satu-satunya Allah nyatakan sahabat terhadap Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. من أنكر صحبة كفر. Siapa saja di antara kita muslim yang mengingkari bahwa Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah, hukumnya kafir. ومن أنكر صحبة غير أبي بكر فسق. Siapa mengingkari sahabat Rasulullah selain Abu Bakar, fasik hukumnya. ولا يعرف مقدار عمر هذا. Beliau yang mencaci Umar itu tidak tahu kedudukan Sayyidina أما Umar. تعلم أنه أعز الله به الإسلام؟ Apakah engkau tidak tahu Islam ini dimuliakan oleh Allah karena sebab beliau Umar? أما تعلم أن رسول الله مات وهو راض على الصحابة؟ Apakah kalian tidak tahu bahwasanya Rasulullah ketika wafat beliau itu ridho terhadap semua sahabat yang ada di masanya? فيأتي واحد قليل العلم، Datang seorang yang sedikit ilmunya, قليل الأدب، sedikit adabnya, يسب الصحابة، mencaci, يتكلم على السيدة عائشة، bicara yang tidak enak terhadap Sayyidah Aisyah istri Rasulullah. يريد أن يقول للعالم في مشكلة بين علي وبين أبي بكر وعمر. Beliau ingin tahu bahwa si alam ini tahu ada muskilah, masalah antara Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dan Sayyidah Aisyah. ما يعرف أن أبا بكر وعمر يحبون عليا. Begitu juga antara Sayyidina Abu Bakar, mereka tidak tahu bahwa Sayyidina Abu Bakar Umar cinta kepada Sayyidina Ali. وما علموا أن سيدنا علي يحب أبا بكر وعمر. Dia tidak tahu bahwa Sayyidina Ali itu betul-betul cinta kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. وأن أهل بيت رسول الله يحبون أبا بكر وعمر. Dan semua keluarga Rasulullah, bait Rasulullah itu cinta kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina وإن Umar. ساداتنا من تجد في جميع أسمائهم تتكرر أسماء أبي بكر وعمر. Dan Sada Al-Ba'alawi, habaib yang datang dari Hadramut yang saat ini di Indonesia, mereka selalu menamakan anak mereka dan sering banyak namanya Abu Bakar dan Umar. من ادعى أنه يحب أهل بيت رسول الله ولا يحب أبا بكر وعمر فنقول له أنت كذاب. Saat barang siapa di antara muslim yang mengaku cinta kepada keluarga Rasulullah, habaib ahli bait, kemudian ia tidak cinta atau mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Umar, itu adalah pendusta besar. من لم يحب أبا بكر وعمر لا يدخل الجنة. Siapa yang tidak cinta kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar tidak akan masuk surga. والذي يقول أنني أحب أبا بكر وعمر لا أحب علي لا أحب أهل البيت فنقول له أخطأت الجنة. Barang siapa juga yang mengatakan aku cinta Abu Bakar dan cinta Umar tapi aku tidak cinta Ali bin Abi Thalib dan tidak cinta kepada ahli bait, salah dalam memilih jalan yang benar. Allah يربط قلوبنا بصحابة رسول الله. Dan Allah Subhanahu berikan ikatan kita dengan kecintaan kepada para sahabat Rasulullah. ويعلق قلوبنا بأصحاب رسول الله. Dan ia ikatkan hati kita untuk berbuat baik, beradab terhadap semua sahabat Rasulullah. ويرزقنا الأدب مع أصحاب رسول Dan الله. Allah berikan kita adab terhadap sahabat Rasulullah semua. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين آمين. يا ذا القوة المتين يا راحم الضعفاء والمساكين. آمين. عبادك ببابك عبادك بفنائك عبادك لائدين بأعتابك. يا رب يا ربي آمين. حضرنا مجلس رسول الله
نرجو الكرامة من رسول الله. آمين. اللهم إنا حضرنا مجلس حبيب الله، نرجو الكرامة من حبيب الله. اللهم اربطنا بحبيبنا محمد ربطا لا ينحل في كل قول وفعل وتوجه وعمل. اللهم بارك لنا في مجمعنا هذا. اللهم انشر مجالس رسول الله واجعلها منتشرة في مشارق الأرض ومغاربها. أيدها يا ربي بتأييد من عندك ونصر من عندك وحفظ من عندك ورعاية من عندك وتوفيق من عندك. خذ يا ربي بأيدي القائمين عليها. بارك اللهم في حبيبنا هاشم وفي حبائبنا والقائمين على هذه المجال. وبارك اللهم في جميع من قال لا إله إلا الله. اغفر اللهم لحبيبنا منذر المساوى. اجعل من خيرات هذا المجلس ما يصل إليه في هذه الليلة فيسر فؤاده الشريف بما يلاقيه من التكريم والتشريف والمعنى اللطيف. يا رب أكرمنا بكرامة من عندك فينا وفي أهلنا وقراباتنا وجميع المسلمين. آمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم وسنة حبيبك المصطفى محمد أصبح يتهاون بها هذا ويتكلم عنها هذا وينام عنها هذا. يا رب ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اجعل في قلوبنا محبتك ومحبة نبيك محمد، محبة صحابة نبيك محمد، محبة أهل بيت نبيك محمد، محبة العلماء من أمة نبيك محمد، في قلوبنا محبة الصالحين من أمة نبيك محمد، وجميع من قال لا إله إلا الله من أمة نبيك محمد. احينا يا ربي على ذلك، أمتنا على ذلك، زج بنا في شريف المسالك، انقذنا من الشر والمهالك يا ربي. وإن ألسنة تكدرت وتكدرت بأن تتطاول على من هم صاروا صحابة لحبيبك محمد. يا رب ردهم إليك مردا جميلا. تب عليهم يا الله، تداركهم يا الله. وإذا لم يكن لهم إلا ما قضيت في الأزل أنهم من الهلكة فابعد شرهم عنا والمسلمين. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اجعل جمعنا جمعا مرحوما، اجعل جمعنا جمعا مرحوما، اجعل جمعنا جمعا مرحوما. تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا راحم الضعفاء والمساكين، ويا أجود الأجودين، ويا أول الأولين، ويا آخر الآخرين. صلي وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتحنن وتكرم على عبدك المصطفى المجتبى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأهل وده وقربه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين.